তাই একটা গান রিসেন্টলি কিছুদিন আগে একটা পাকিস্তানের গান ভীষণভাবে আমাদের মধ্যে এসে গেছিল, ভীষণভাবে আমরা পছন্দ করছিলাম। সে গানটা একটা অবশ্যই ছেলে গেয়েছে, কিন্তু যদি সে গানটা একটা মেয়ে গাইতো সেটা কিভাবে গাইতো? है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, मेरे हाथों पे मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरी लीले बनाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल बाबा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कहना